today? Yeah, so that's a surprise I prepare for you. All right, so before we are going to do this sort of like simulation, I'm going to do a bit of recap back what we have learned yesterday. Okay, so yeah, I will share screen from this iPad. Okay, all right. So I want you to pay attention because this will be, I don't want to say it's tough, but it's just casual. I mean that not that it's not that hard, but as long as you can concentrate, I believe it shouldn't be a problem for you. All right, so let's learn the concepts. Okay, so yesterday we have learned so many things regarding uh, the changing of units. So the changing of units of speed. So it's the variation is you can like change from meter per second to the kilometer per hours and vice versa. We also have kilometer per second change into meter per hours, for example. And then moreover, we have also change the acceleration units. Okay, so from meter per second or meter per second square, we change into kilometer per second square, for example. So there are many variation of units for the acceleration itself. So you can see over there. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 units that I've discussed. We have discussed yesterday. And yeah, the important things here is the conversion factor. Okay, so this you should have in your mind by right. Okay, so there are only 5 conversion factors which you need to concentrate on. Okay. All right, so our agenda today is for me to explain you regarding the concepts. Konsep. Okay, konsep speed. Okay, ataupun konsep kelajuan. So what is speed? Okay, so I will explain what is speed. Okay, what it means if an object has faster speed or higher speed. Maksudnya apa kalau benda tu bergerak laju? Kalau benda tu bergerak pelan, apa maksudnya? What happens to the time taken to arrive destination? Macam tu. Okay. And I will classify and comparing speed. We will see later on. And also just a bit about graph, speed time graph. Okay. So same goes with the acceleration. Okay, acceleration, we are going to define what is acceleration really is. Okay. And what it means if an object accelerates or decelerates. Okay. So apa maksud decelerate? Apa maksud pecutan? Dengan juga pecut. Apa maksudnya? So we are going to discuss tonight. And last but not least is the acceleration time graph. So we'll have just a quick, what we call quick introduction on the graph lah, even though it's not focusing, okay, based on your textbook, but I will just a bit touch it up, okay? All right, so, okay. Before I define what is speed, okay, I want to show you the simulation you saw just now. Okay. So let me share screen here. So this is our agenda, subtopic 9.2 and 9.3. We are going to cover it. We got much time, so we will all together. So let's see. Okay. I want you to okay. So I want you to take a good look on this screen. Okay. So ini adalah simulasi lah. Simulasi. Jadi ini ada orang program ni dari mana? Sorry? Program. It's from this website. So you can take a look on this fet.colorado.edu. Okay, so you can find so many simulations regarding physics. Okay, so this actually have to do with physics. Okay, so because it's related to position, velocity, and acceleration. Okay, so you can later I will share you this website. Okay, the link. All right.
So I want you to see there is a person on this sort of like roller, this 0 meter. So this is actually the origin lah. If you are talking about Cartesian plan, what we have learned from the previous chapter, so this 0 point is basically what we call origin in Cartesian plan. Okay, so this is actually x-axis. Okay, paksi x. Why? Because it is horizontal. Sebab ini adalah mengufuk. Okay, mengufuk, paksi mengufuk. Jadi ini paksi x. Okay. Jadi orang ni saya mau bawa dia pergi belakang lah. So I want you to bring it behind, backward like this. So I change the position from 0 to this minus 10 meter backwards. Okay. All right. So if I start this play button, so the velocity is 0. Velocity is speed lah. So velocity dengan speed sama lah. You can just assume it is the same for now on. Okay, so ini basically speed lah. Okay, boleh aman ni. This is speed, velocity. Ini adalah kelajuan. So acceleration ni pecutan lah. Okay, boleh. Boleh aman ni. Okay. Position ni adalah distance. Okay, so distance. So this is distance, speed, acceleration. So ini dekat based on your textbook lah. So ni dia pakai ayat lain, dia pakai velocity. Actually dia orang berbeza, but for your level form 2, so you just need to know that this is actually speed lah, the same thing for this. Velocity now sama dengan speed. Yes, the same thing actually. But when you be in higher level, so you will see actually there is a bit different. But for now, for your level form 2, just ignore that difference and assume it is the same. Okay, velocity is the same as speed. Position is the same as distance. That's all. Okay, boleh? Okay, so don't get yourself to be confused lah. Okay, if I start the play button, so take a good look here. So the timer is running. Okay, the timer is running, but what you can see over here, the person is not moving, right? Betul. Nampak tak dia tak bergerak? Sudah 16 saat, 17 saat dia tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Sebab tak buat langsung. Just buat position dia ialah negatif 10. Okey, itu kedudukan dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab rasanya sebab ialah staying in that same position ke? Sorry? Staying dalam position tu ke? Okay, I want you to explain in terms of velocity. Kenapa dia tak bergerak? Sebab tak gerak langsung. Sebab kenapa? Sebab speed dia kenapa tak bergerak? Why? Sebab speed dia ialah kosong. So that's the point. So that's the keyword. Dah 53.8 saat, dia masih tak bergerak. Dia masih stay dekat sini. Position yang sama, the same position. Why? Simply because the velocity is 0. Maksudnya kalau benda tu mempunyai kelajuan kosong, dia tak bergerak lah. So to say. Okay, so the speed is 0 lah ataupun velocity is 0, maksudnya dia tak bergerak. What if? What if ni? Saya reset balik, bawa pergi belakang supaya we have more space for him to walk. What if I try to make him walking? So, for example, I set the velocity to be 1 meter per second. Maksudnya dia sedang berjalan lah. Let's see what happens. 1, 2, tekan. Tengok. Apa yang berubah sini? Dekat bar ni. Sliding bar. Apa yang berubah? Apa yang berubah dekat sliding bar ni? Can you see? Gerak. Positionnya gerak. Sebabnya yes. Setiap sebab positionnya atau setiap 1 meter per saat, untuk setiap saat dia gerak. Yes, betul. Okay, dia bergerak 1 meter per saat. Maksudnya setiap saat dia bergerak berapa meter? Berapa meter? 1 meter. Tengok. Mana tengok. Dari negatif 10 ke 10 ni sebenarnya jarak dia 20 meter tau. Kosong, kita start sini kan. 2. Tapi
4, 6, 8, 10. Okey. 2, 4, 6, 8, 10. So 10 tambah 10 ni basically 20 meter lah. Tengok. 20 saat, 20 meter. Sebab kelajuan dia 1 meter per saat. 1 meter per saat. Maksudnya dalam 1 saat, dia mesti bergerak 1 meter. Diberi bahawa dia punya kelajuan adalah malar ataupun tetap. Dia tidak berhenti. Kalau dia berhenti lain cerita lah. Kita tak cerita dia berhenti. Kita cerita dia berjalan terus saja. Sampai saya hentikan masa. Dalam kes ni saya hentikan masa lah. Okay, jadi 1 meter per saat. Maksudnya dalam 1 saat, 1 meter. Dalam 2 saat, 2 meter. 10 saat, 10 meter. Kalau 20 saat, 20 meter. So ini 20 meter lah, betul lah. Dari sini ke sini kan 20 meter. So 20 saat. Betul kan? Tekaan kita. Betul ke tak? Betul. Betul kan? Nah, ini simulasi yang tunjukkan. Kita tak pakai matematik. Kita belum pakai formula lagi. Simulasi menunjukkan 20 saat. Maksudnya dia sudah travel 20 meter. Kenapa? Sebab kelajuan dia adalah 1 meter per saat. Tetap. Dia tidak berhenti. Okey, kita cuba lagi sekali. Kita start dari posisi kosong. Posisi kosong maksudnya dekat sini lah. Jadi kalau saya set dia 1 meter per saat. Okay, ini kosong. Kita halaju malar. Halaju tetap. Jadi dalam bahasa Melayu, malar is constant lah. Halaju malar, halaju constant speed. So benda yang sama. Malar is constant lah. Okay. Jadi dari 0 meter ni, kalau dia travel sampai 10 meter. So rasanya berapa saat dia akan ambil? How many second it takes to move from this 0 to 10 position? Can you guess? 1 saat tu. Bukan 1 saat. Berapa saat dia ambil dari 0 meter ni ke 10 meter? Dengan kelajuan 1 meter per saat. 1 meter nanti dia bergerak 1 meter je dekat sini. Sebab kan definisi 1 meter per saat adalah dalam 1 saat dia bergerak 1 meter. So dalam 10 meter dia bergerak berapa saat? Faham tak? 10 saat tu. Okay, kita tengok betul ke tak. So simulasi ni akan membuktikan. Okay, let's see. Okay, so take a look. Kita 10 saat. Tengok kalau sampai dekat 10 meter tu saya akan stop masa. Nak sampai lah. Betul kan? Tapi tu bukan, itu 1. Dah 10 saat dah. So dia sampai sini dalam 10 saat. Dengan kelajuan 1 meter per saat. Faham? Faham tak? Can you understand? Okay, saya set balik. Sekarang ni 2 meter per saat. Jadi kalau dia bergerak dari 0 position to this position, berapa saat dia ambil? Cuba fikir. So, sekarang dia makin laju. 2 meter per saat. So dalam masa 1 saat dia akan travel 2 meter. Dia akan travel sini dalam 1 saat, 2 saat sini, 3 saat sini, so 4 saat sini, so sini 5 saat. Kan? So kita tengok 5 saat ke tak? 5 saat ke tak? Saya tahu ni. Ada lebih satu sebab saya lambat tekan. Betul kan 5 saat? Faham tak? Hello? Can you make sense of it? Boleh? Betul lah sebab saya kasih, sebab dalam 2 meter per saat saya tambah kelajuan dia tadi. So dia makin laju lah. It should take shorter time lah daripada yang sebelumnya. Faham tak? Okay, kita buat lagi sekali. So kalau saya set sini 10 meter per saat, so berapa saat dia akan sampai ke sini? 10 meter position. Berapa saat? Can you answer? I will give you 10 seconds to think. Cuba fikir. Fikir tak aman ni? I increase the speed becomes 10 meter per second. So faham tak maksud 10 meter per second ni? Can you elaborate to me what is 10 meter per second? Can you explain to me what is the meaning of 10 meter per second?
10 meter per second. What is the meaning? I explained to you just now. Can you tell me a little bit what you understand about 10 meter per second? For constant speed. Udah lupa dah, baru je explain tadi. Aduh. Okay. just now, okay, I want you to pay attention. Okay, I put it over here. For example, dekat zero position. Okay, saya set dia 1 meter. Kita start dari awal tadi. Dia 1 meter. So, posisi orang ini adalah dekat asalan ataupun origin. Kat sini. Okay. Jadi, maksud 1 meter per saat, saya set 1 meter per saat kelajuan dia. Maksudnya, dalam 1 saat dia akan bergerak 1 meter. Jelas? Jelas tak? Dalam 1 saat, okay. Okay, I want you to tengok ni. Maksud 1 meter per saat adalah dalam 1 saat dia bergerak 1 meter. Maksudnya dalam 2 saat dia bergerak 2 meter. Kalau kita pakai logik yang sama, dalam 10 saat dia bergerak berapa meter? Coba fikir. Berapa meter? Berapa meter? Okey, tengok ni. 10 saat ialah untuk 10 meter. Betul. So, kalau kita pakai logik yang sama, dalam 100 saat dia bergerak berapa meter? Berak pula. Bergerak berapa meter? Berapa? Berapa meter? Dalam 1 saat. 100. So simple kan? Benda simple. So macam tu. Tapi dengan hal laju malar. Dengan hal kelajuan malar. Okay? Constant speed. Okay, itu maksud 1 meter per saat. Jadi sekarang ni kalau kita ada maksud 2 meter per saat pula. Meter per saat. Apa maksud 2 meter per saat? Maksudnya dalam 1 saat dia bergerak 2 meter. Dalam 2 saat tengok apa ni? Dia bergerak. Of course lah. 2 saat seterusnya dia akan tambah 2 meter lagi. So 4 meter. Dalam 3 saat dia bergerak. Tambah 2 lagi. Bergerak tambah 2 which is 6 meter. Dalam 4 saat dia bergerak berapa meter? Berapa meter? Coba fikir. Berapa meter? Berapa meter ialah 4. Tak, dalam 4 saat dia bergerak berapa meter? 8. Senang je kan? So, just a simple thing. I mean, you just like understand for 1 second, so it moves 2 meter. So, kamu tambah-tambah 2 je setiap saat tu. Maksudnya dalam 5 saat dia bergerak, tambah 2 lah yang sebelumnya. Which is 10 meter. Ataupun sebenarnya ni darab 2 lah. 5 darab dengan 2. Dapatlah 10. Ataupun ni 4 darab dengan 2. Dapatlah 8. So itu pendaraban. Kalau maksud 10 meter per saat, apa pula? Apa maksud 10 meter per saat? 1 saat dia bergerak berapa meter? Berapa meter? Maksud 10 meter per saat. Bergerak berapa meter? So, 1 saat dia bergerak 1. So dalam 1 saat dia bergerak 1 meter. Itu yang ni. Yang atas ni kita sudah sentuh tadi. Shouldn't be the same. 10. 10. Senang kan? Can you see the pattern? I mean, I'm trying to make you see the pattern here. 1 meter per saat, dalam 1 saat dia bergerak 1 meter. 2 meter per saat dalam sesaat dia bergerak 2 meter. So 10 meter per saat dalam sesaat dia bergerak 10 meter. Nampak tak? Yang untuk 1 saat. Nampak? 1 meter, 2 meter, 10 meter. Can you see the pattern?
nampak. So dalam 2 saat bergerak berapa meter? Bergerak berapa meter? Bergerak berapa meter? Cepat. 20. 20. Senang kan? It's very easy actually if you understand the first principle, the concept dia. So macam mana dapat 20? So yang sebelumnya ni 10 kita tambah 10 lah sebab dia increase 10 each time. Ataupun the shortcut dia adalah 10 darab 2. Dapatlah 20. Maksudnya 3 saat bergerak 30 meter lah. Kita darabkan 3 darab 10 dapat 30. Betul? Betul kan? Okey, sekarang saya tanya sekali lagi. Dalam 10 meter, okey. So orang ni start daripada zero position dekat sini. So berapa saat dia ambil untuk sampai dekat 10 meter? Dekat sini. Berapa saat dia akan ambil? Dengan kelajuan 10 meter per saat. Dia jelas ambil per saat ialah 10 saat. So dari sini ke sini berapa saat dia kena ambil? Dengan kelajuan 10 meter per saat. 10. Okay, let's see. Wait. How can 10 saat? 1.0. 1.01 lah. Satulah tu. Tengok. 1 saat dia bergerak 10 meter. Betul lah. Konsisten kan dengan kita punya simulasi. 10 meter ni 10 meter ni. Kan? Can you make boleh boleh faham tak secara logik? So ini kan 10 meter. So konsisten lah dengan kita punya pengiraan. 1 saat dia bergerak 10 meter. So ini 1 saat. Tengok 1 saat dia bergerak 10 meter. Kan? So just maksudnya just understand the pattern ni lah. Pattern ni. Okay, it's okay. I will test you once again. So I will set this to be okay. So samalah kita start dari zero position dekat origin asalan. Okay. So sekarang saya tambah kelajuan dia menjadi 5 meter per saat. So dalam 5 meter per saat maksudnya adalah dalam sesaat dia bergerak 5 meter lah. Tapi saya nak tanya, dari sini ke sini berapa saat dia ambil? Dari 0 position to 10 position meter. Berapa saat dia ambil dengan kelajuan 5 meter per saat? Berapa saat dia ambil dari sini ke sini bergerak? Rasanya ialah 1 saat ialah Okey, 1 saat 5 ialah ke? 5. Okey, betul. Tapi dia masih baru sampai dekat sini kan, di setengah jalan. Saya nak dekat sini berapa saat? Ke? Nak sampai sini. Ke? Nak sampai sini, sampai dekat ujung ni. So, rasanya berapa saat dia ambil? Kita belum masuk formula lagi. Kita masih masuk simulasi. Simulation. Cuba fikir. Cuba buat yang macam saya buat ni. Carta ni, senarai macam ni. Cuba buat. Supaya kamu dapat nampak make sense of it. Cuba tulis on a piece of paper. Cuba tulis macam ni. Cuba tulis. So dalam 1 saat 5 meter. So saya nak sampai 10 meter ni. Saya tidak mau 5 meter. So itu masih setengah jalan. Saya mau sampai 10 meter. Okay, sebab dari 0 ke 10 meter lah technically. Okay. Saat. Dapat berapa saat diambil? Cuba teka sebelum saya jalankan before I press the play button. Cuba teka berapa? Kamu dah dapat dah tu tadi. Kalau 5 meter per saat maksudnya dia akan travel sampai sinilah 5 meter. Tapi saya nak sampai sini. Sampai ujung. Dapat berapa saat?
Okay, just say it. I'm eager to hear your answer. Rasanya bila Sudah buat yang senara yang saya buat macam ni? Sudah buat macam ni? Have you did this? Maksud 5 meter per saat. Satu saat 10. Maksudnya No. Kelajuan dia ni 5 meter per saat. Maksudnya apa satu 5 meter per saat. Satu saat 5 saat. No, 1 saat 5 saat. 1 saat 5 meter. Kan? 2 saat berapa meter? 10. So berapa saat dari sini ke sini rasanya? 10. 10. Oke, mari kita tes. Oke, saya bantu kamu. So maksud 5 meter per saat. Oke. So 1 saat berapa meter? Berapa meter? 5. Betul. So 2 saat berapa meter? Berapa meter? Coba tambah 5 setiap kali. Okey. Tu 10 lah. 10 meter. So tujuan kita nak sampai berapa meter? Berapa meter tujuan kita? Kita punya tujuan, kita nak sampai sini kan? So ini berapa meter nih dari 0 ke 10? It's how many meters? Berapa meter apa ni? 10. So maksudnya technically 10 meter. So maksudnya dalam 2 saat dia akan sampai sini lah. Is it? Tengok. Betul. 2 saat. 2 saat 10 meter. 2 saat 10 meter. Kan? Betul tak? Can you see the beauty? I mean, our mathematics is consistent with the simulation. Paham tak? Dia konsisten. Dia betul lah kita punya pengiraan. Dalam 2 saat dia akan sampai 10 meter. Nampak tak? Faham. Betul ni faham? Okay, it's okay. So, my tips is kamu buat macam ni lah. So this is actually to make use of yourself lah, supaya you can like do this as make you easy lah. Okay. So I will ask you again. Tapi sekarang saya kasih mundur di belakang. Okay, mundur di belakang. So ini negatif 10, negatif 8. So negatif ni maksudnya distance dari hujung sini ke sini adalah 20 meter lah. Okay, 20 meter. So ini kan negatif 10, ni 10. So basically distance dia adalah, jarak dia adalah 20 meter. Okay. Jadi sekarang saya nak tanya kamu, kalau saya tambah kelajuannya menjadi 20 meter per saat. Jadi berapa saat dia akan ambil dari sini negatif 10 sampai ke sini? So distance ni adalah 20 meter tau. So berapa saat dia akan ambil untuk sampai ke sini hujung? Ini. Coba teka. Berapa saat rasanya? Rasanya setiap 1 saat. Negatif, bukan negatif. No. Okay, ini kita dah tahu. Ni, okay, I give you the hint. So dari sini ke sini 20 meter. Sekarang kelajuan dia adalah 20 meter per saat. So berapa saat dia dari sini ke sini untuk sampai? Dari ujung sini ke sini, ujung sini. So berapa saat rasanya? Adakah dia 3 saat, 4 saat? Berapa saat? Coba teka. I want you to hear your answer. Boleh? Paham kan soalan tu? Okay, dari sini ke sini. Okay, buat macam ni dulu. Okay, maksud 20 meter per saat apa? Okay? Boleh tak, Mani? Boleh. So berapa saat diambil nih? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kita buat latihan nih.
Okay, boleh jawab? Berapa saat? Teka. No, saat tak payah negatif. It should be positive because this is a time, not second. Setiap 1 saat, 10. Okay, berapa saat diambil dari sini ke sini? 10 tu. Apa maksud 20 meter per saat? Wait. 20. You should. Okay, saya nak tanya, apa maksud 20 meter per saat tu? Artinya setiap 20 meter telah sama dengan dia berapa saatnya ialah untuk 1 saat ke? Saat ke? Okay, apa maksud 20 meter per saat? 20 meter per saat. 1 saat tu berapa meter dia travel? Berapa meter dia jalan? 1 saat tu how many meter? 1 saat tu 40 saat ke? Sekejap. Okay. So I want you to take a look on this screen. Okay. Maksud okay begini ya. Maybe I know maybe you confused a bit about. Okay. Macam ni 20 meter. Okay, kalau dia tulis macam ni per saat, I want you to transfer this the way penulisan ni kepada begini. 20 meter macam ni. Kamu tulis macam ni. 20 meter per saat. Okay, saya akan ajar kamu cara baca benda ni. Okay. So dekat bawah ni satu saat. Saya letak satu lah dekat sini macam kemarin kita belajarkan yang penukaran unit. Jadi cara dia baca macam ni. Setiap 1 saat dia akan bergerak 20 meter. So kita baca dari bawah terus ke atas. Setiap 1 saat dia akan bergerak 20 meter. Faham? Faham? Wait, jap. Faham Jap. Darab ke? Maksudnya apa? Darab ke? No. Saya ajar cara baca benda ni. 20 meter per saat macam mana nak baca. Saya ajar kita tukar kepada bentuk pecahan macam ni. So kita baca dekat bawah dia punya penyebut dalam 1 saat dia bergerak 20 meter. Maksudnya kalau kita ada 40 meter per saat. Okay, 40 meter per saat. So macam ni. Per saat. So tukar macam bentuk macam ni. Pecahan. So 40 meter per 1 saat maksudnya. So apa maksud 40 meter per saat Amani? Coba pakai teknik yang saya ajar ni. Apa maksud 40 meter per saat? Dalam 1 saat dia bergerak berapa meter? Berapa meter? Coba sebut. Dalam 1 saat dia bergerak berapa meter? 40. Betul lah 40. Macam tu je. Boleh faham kan? Jadi, okay, dalam kes ni, apa maksud 20 meter per saat? Coba. Apa maksud 20 meter per saat? Coba sebutkan kembali. 20 meter per saat adalah dalam sesaat dia bergerak berapa meter? Jadi maksudnya sebab jarak dari sini ke sini 20 meter, so maksudnya dia akan bergerak 20 meter ni dalam 1 saat lah. Tengok. 1.1, so dia lebih 1 lah. So nampak tak dia punya kelogikannya, masuk akalannya. So dia akan bergerak dari sini ke sini 20 meter dalam 1 saat. So ini ada lebih sikit lah 1.1. Sebab saya lambat tekan. Faham tak? So dia akan bergerak 1 saat dari sini ke sini dengan kelajuan 20 meter per saat. Boleh? Boleh tak? Okay, saya uji lagi sekali. Because this is actually the important concept that you need to understand. I cannot go through in advance kalau kamu tak faham benda ni.
This is important actually. The first the fundamental of this topic lah, konsep pertama yang kamu faham. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, kalau saya set sini 1 meter per saat. Saya set sini 1 meter per saat. So I want you to pay attention. So, kita start dari 0 point. We start from 0 point. So berapa saat dia akan travel dari 0 point ke 10 meter ni? Berapa saat dia akan ambil? Dengan kelajuan 1 meter per saat. Berapa saat dia akan ambil dari sini ke sini? So dengan kelajuan 1 meter per saat. Okay, satu saat. 1 meter 1 saat. 1 meter 1 saat. So 10 meter berapa saat? So, dari sini. Berapa saat? 10. 10 saat. Tengok 10 saat. Kita dah buat tadi. Ini agak slow sikit lah. Sebab dia slow. 10 saat. Ngam. Okay, faham? Cara baca benda notasi ataupun notation tadi. Faham kan? So, saya recommend buat macam ni lah yang saya ajar ni. Dengan ni. Cara membaca notation dia. Notasi. Penulisan. Okay, boleh? Okay. Okay. Macam mana lagi ya? Okay, I want to test you for the last time. We start from here lah. Okay, kita start paling negatif 10 meter. Okay, kelajuan saya adalah 2 meter per saat. Okay, ingat kelajuan malar dia adalah 2 meter per saat. Kelajuan dia adalah 2 meter per saat. So dari negatif 10, saya nak sampai ke positif 10. Maksudnya distance ataupun jarak dia adalah 20 meter. So dari sini ke sini, hujung sini 20 meter. Okay, sebab kalau kita tambah 2, kita tambah dapatlah 20 meter sampai hujung sini. Okay. What I want you to find is berapa masa diambil untuk bergerak dari sini ke sini. Jarak dia 20 meter. Dengan kelajuan 2 meter per saat. Faham tak? Berapa masa diambil? Berapa saat? Okay. Okay, cuba buat senarai itu dulu. Senarai itu. 1 saat berapa meter? Okay. 2 saat berapa meter? 3 saat berapa meter? Sampailah 20 meter. Kamu akan jumpa berapa saat lah nanti. Ataupun paling cara cepat adalah kamu darab lah. Ingat apa yang kita darab tadi itu. Kita darab kelajuan dia dengan masa. Okay. Untuk 2 meter, setiap saat ialah 2. 1 saat ialah 2 meter per saat. Okay, betul. 1 saat adalah 2 meter. Betul? So itu dia masih. Okay. 2 meter berapa saat? 2 meter. 2 saat berapa meter? 2 saat. 2 saat berapa meter? Rasul. 2 saat berapa meter untuk 2 saat berapa meter untuk 2 meter. Okay, 1 saat 2 meter. Okay, 2 saat berapa meter? 2 saat 4 meter. So 3 saat? 6 meter. So cuba cari sampai 20 meter tu berapa saat kamu dapat? Kan maksudnya. Okay. So kelajuan dia 2 meter per saat. So 1 saat 2 meter, betul. 2 saat 4 meter, betul. 3 saat 6 meter. So 4 saat 8 meter. 8. So nanti saya nak kamu cari sampai 20 meter sebab jarak dia 20 meter kan. Sampai 20 meter berapa saat kamu dapat? Faham kan maksud saya? Cuba buat. Kamu kena buat manual lah supaya kamu dapat nampak. So sampai dapat 20 meter. Yang 20 meter tu kamu sebutkan berapa masa dia. Okay.
Berapa? Okey. 5, 10 meter. 5 Betul. saat setiap. Lepas Betul, tu 5 meter. 6, 6 saat, berapa meter? 12. Betul. 7 saat? 7 saat 14. Betul. Terusnya? 8 saat? Lepas tu 8 saat. 8 saat. 16 Betul. 9 saat? 9 saat. 18 meter. Okey. 10 saat? Lepas tu 10 saat. 20 meter. Sampai dah 20 meter? Oh, Sampai? tak Sampai kan? rasa dah. So berapa saat tu 20 meter kamu berhenti? 10 saat. Okey, kita lihat. Kita lihat. Berapa saat dia akan sampai sini? Tengok. I want you to take a look. Momen yang berdebarkan. Okey, betul 10 saat. Ini 10.1. So salah. Ya, sebab saya salah tekan. Saya lambat tekan. Okay? Because it's all about saya lambat tekan yang button ni. So sepatutnya dia 10 meter. 10 saat, betul lah? 10 saat. So 20 meter bergerak 10 saat dengan kelajuan 2 meter per saat. Betul. Sudah faham dah? Ni teknik saya ajar ni. Boleh faham Faham. Okay, So good. maksudnya setiap saat, satu saat yang untuk apa nombor meter per saat. Yang ada satu saat, contohnya satu saat untuk 10 meter per saat. Lepas tu maksudnya 10 saat. 1 saat. 10 saat. It always Satu start with saat. 1 saat. 1 saat. Maksudnya 1 saat ialah 10. Contohnya. 10 meter. Maksudnya, Yes, betul. 10 meter. Oh, okey. 1 saat 10 meter. Kalau kelajuan dia 10 meter per saat. Faham kan? Tak nampak dah? Tak nampak dah Okey. Itu baru kita sentuh tentang speed. Okey, kamu dah faham dah sikit-sikit. Okey lah tu. Sekarang ni saya nak touch sikit je pasal acceleration. Okey, sekarang ni saya start mungkin satu lah. Saya nak kamu perhatikan betul-betul lah apa yang berlaku dengan karakter dekat kita punya simulasi ni, simulation. Okey, 1 meter saya start. Sekarang ni kalau tadi acceleration dia kosong. Okey, kosong. Sekarang kita introduce an acceleration 2. Okey. Saya nak kamu perhatikan. Apa yang berlaku dengan karakter ni? Okey, 1, 2, 3. Laju. Dapat lebih laju sebab ada acceleration. Dapat lebih laju. Lebih besar sebab. Betul. Jadi apa yang saya mau bagi tahu kamu adalah acceleration tu adalah kadar perubahan kelajuan. Maksudnya berapa kadar kelajuan tu berubah. Maksudnya mula-mula dia pelan, laju. Kalau acceleration dia tiada, maksudnya tiada perubahan untuk kelajuan lah. Laju. Tengok Kalau saya set dia 3. Okay. So acceleration dia kita tak set apa-apa, kita set kosong. Kamu tengok dia akan maintain je kan? Slow sampai ke ujung slow. Okay, so tak best lah sebab dia slow je kan. Tapi kalau kita pakai kelajuan yang sama 3, okay, kita pakai kelajuan yang sama 3, acceleration dia kita introduce an acceleration. For example, 2. Kita tengok okay, dia slow, laju. Nampak? Maksudnya kalau kita introduce acceleration dia akan makin laju lah. Dia akan makin laju. Ingat tu. Kita introduce acceleration, dia makin laju. Okay, kita buat sekali lagi. So kita start dengan 3 lah macam tadi. Kita start yang sama. Kita pakai 4 kali ni. Tengok Kalau kita tambah dia punya acceleration, dia akan tambah laju lah sepatutnya. Tengok Let's reset dulu Okay, 3,
Ini 4, so makin laju. Oops, siap. So, ini 3, ini saya set dia 4. Okay? So, dia akan, mula dia akan slow, terus dia akan laju. Tengok ah. Slow. Laju. So, di sini slow, terus laju. Kan? Nampak tak? Nampak. Sekarang kita set dia 3 juga, tapi kita set dia negatif. Negatif 3. So, saya start dari sini. So, apa akan berlaku sama ni kamu rasa? So, ini saya set 4 lah. Kamu rasa dia akan apa berlaku? Acceleration dia negatif. Kamu tengok ah. Saya set dia 6 lah. Tengok ah. Laju, terus dia slow. Terus bergerak ke belakang. Nampak tak? Kalau kita introduce negative acceleration, dia akan laju, terus dia slow. Dia akan laju, slow. Itu deceleration. Okay, dia akan nyah pecut. Kita sebut dia nyah pecut. Dia akan semakin perlahan. Okay, kita start dari sini. Okay. Contoh saya set dia 10, ni acceleration ni kita set dia 3. Okay, kamu akan tengok dia akan laju, terus dia akan slow. Tengok, kita buktikan. Laju. Sekejap sorry. Saya sepatutnya set negatif, sorry. Negatif 4 lah. Sorry, sepatutnya saya set negatif. Okay. So, negative acceleration maksudnya dia akan makin pelan. Dia akan makin perlahan. Tengok, saya akan buktikan. Okay, laju. Slow. Terus dia undur ke belakang. Nampak tak? Nampak? Mani? Nampak tak Mani? Boleh dengar tak? Hello. Mak risau. Boleh dengar tak Mani? Hello. Ya. Kamu tak open mic kan? Dapat nampak tadi? Nampak? Nampak. Maksudnya kalau negative acceleration ataupun kita sebut deceleration, nyah pecut. Maksudnya dia akan mula-mula laju, dia akan slow. Slow, laju, then slow. And then dia akan berhenti dan bergerak ke belakang. Okay, itu nyah pecut, negative acceleration. Kalau dia pecut, mula-mula slow, laju. Okay, dia slow, laju. Itu pecutan. Dia makin laju lah. Dia akan shoo. Okay, mula-mula dia slow lah. Baru dia akan laju. Faham? Itu pecutan makin laju. Nya pecut makin perlahan. Faham? Faham. Okay. Lebih pecut, lebih panjang. Lebih laju. Kalau dia pecutan, nilai dia positif, dia akan makin laju. Makin laju. Tapi kalau dia tak ada pecutan, maksudnya kosong, kamu lihat tadi sendiri kan, dia akan maintain. Dia tak makin laju, dia tak makin perlahan. Dia akan maintain lah. Maintain begitu. Tapi dia tetap bergerak. Dia akan maintain lah. Begini, bergerak. Gini dia bergerak. Tapi kalau dia ada pecutan, positif, mula dia pelan. Terus dia laju. Okay, pelan. Terus laju. Itu pecutan. Kalau dia nyah pecut, mula-mula dia laju. Terus dia pelan. Itu nyah pecut. Kalau dia tak ada pecutan, dia tak laju, dia tak makin pelan. Dia akan maintain. Dia akan maintain macam ni. Maintain. Okay? So, itu 3 konsep yang kamu perlu tahu. Boleh? Boleh faham? Faham. Okay. Good. So, kita boleh proceed lah dengan agenda kita yang utama. Okay, kalau kamu dah faham konsep tadi tu, saya explain panjang lebar tu, you should be in a good track. You should be safe. You should be in a good track. I can safely say that. Sebab kamu dah ada basic principle yang tadi saya nyatakan tu, yang 1 saat, contoh kelajuan dia 20 meter per saat, 1 saat 20 meter. 2 saat tambah 20 lah, so 40. 3 saat 60. Okay, 4 saat 80, 5 saat 100, and so on. Itu basic yang kamu perlu tahu. That's why saya kena tekankan itu first dulu. Kalau kamu tak faham tu susah lah.
untuk mengerti. Oke, saya sudah share dekat sini. So kita ada lebih kurang berapa minit lagi? 5 minit satu lah. 10 minit. Okay, 10 minit. Okay. Alright. Ini saya sudah explain lah what is speed. Okay. Tapi saya explain secara implisit, secara tersirat. Okay. Oke, berdasarkan definisi dekat buku teks kamu, speed is the rate of change of position. Speed adalah kadar perubahan sesaran. Okay, berdasarkan buku teks kamu apa dia tulis? Speed is a rate of change of position. Rate of change of position. Okay. Definisi buku. Ya, betul. Okay. Rate of change of position. Maksudnya apa? Kalau kamu contoh start dari sini, kamu berubah dari sini ke sini, kamu akan ada kelajuan. Oke, pada satu masalah, pada satu interval of time. So, kalau kamu start dari sini, kamu bergerak. Oke, perkataan bergerak tuh menunjukkan kamu berubah posisi atau berubah kedudukan. So, dari sini ke sini, bergerak. So, kamu akan ada kelajuan. So, that's the definition say. Speed is the rate of change of position. Boleh? Boleh paham apa nih? Paham. Okay. That's why formula dia adalah okay. Speed equals to distance ataupun position over time taken. Okay, ni formula dia. Boleh? Boleh faham? Paham. Ataupun kita kasih ringkas dia menjadi, yang ringkas adalah speed dalam buku teks kamu S lah. Speed is S. Distance is D. Okay, small letter D. Time taken is T, small letter T. Senang kan? So ada beberapa versi bagi formula ni adalah kalau kita pindahkan T ini kita pindah pergi kanan, so dia akan darab dengan S. Okay, so dia akan jadi ST sama dengan distance. Okay, so kita pindah T itu dekat bawah tu kita pindah pergi kanan. Okay, ataupun T kita bawa naik atas, S tu kita pindah pergi bawah. So S dengan T tukar tempat. Okay, ni tukar tempat. So dia akan jadi T sama dengan D over S. So dia orang tukar tempat lah. Swap place. Okay, so ada 3 formula lah untuk ni. Sebenarnya ni sama aja. Cuma kita tukar tempat je gini. Ini pergi sini. Ataupun ini pergi sini. So dapat D. Okay. So ini untuk calculate. Ni saya letak di dekat depan lah. D dekat depan. So jadi S darab T. Okay. So ini untuk cari distance. Ataupun jarak. Ini untuk cari masa. Paham? Paham Paham ke tak, Mani? Paham. So kita sudah siap. The first topic tu lah, what is speed? Okay, speed is the rate of change of position. That's all. Formula dia apa? Formula adalah speed is equals to distance divided by time taken, ataupun S equals to D divided by T. Okay, the second question I want to ask you, what it means if an object has faster speed, higher speed? Apa maksudnya kalau objek tu bergerak pada kelajuan yang lebih pantas? Apa maksud dia, Aman ni? Masa dia bertambah ke berkurang? Maksudnya ialah berkurang. Shorter time, betul, berkurang. Kalau dia bergerak pada kelajuan yang lebih tinggi,
lebih laju, dia mengambil masa yang lebih kurang. Lebih pendek, Lebih pendek, lebih singkat. Shorter. Simple enough, is it? Oke, kita dah siap dah. Ini kita dah siap. Senang kan? Senang. Itulah saya ajar kamu dari awal yang simulasi tadi itu, sebab itu penting. Kamu perlu, you need to have the grasp of this concept. You need to have the good root of the concept is now we learn. Okay. Alright, wait. I want to show you one magic. Okay, wait. How can I? I want to show you some magic. You want to see the magic? Want to or not? Yeah. I want to mengaitkan apa yang kita dah belajar tadi itu. Saya nak kaitkan. Give me the time to do this. Okay. Oops. Okay, tak apa. Saya buat dekat sini. Okay. Okay, masih boleh nampak share screen kan? Okay. Okay, sekarang saya mau tanya kamu sekali lagi, apa maksud uh, 4 meter per saat? Dalam 1 saat, berapa meter dia akan bergerak, Amani? Untuk 4, dalam 4. 1 saat berapa meter? Saat 4 meter. Betul. 4 meter. So, ingat cara yang saya ajar kamu yang kemarin tuh, kita tukar nih kepada pecahan 4 dengan meter ke atas lah. Terus per saat kita letak 1. Nah, ini teknik saya ajar sendirilah. Maksudnya kita baca dari bawah. 1 saat, tengok nih, mengambil masa 1 saat akan bergerak 4 meter. So that's 4 meter. Boleh? Ya. Kamu udah paham dah sikit-sikit. Boleh lah tuh. Oke. Ataupun mungkin kamu udah paham dah sebenarnya. Oke, kita tengok. So dalam 2 meter Mani, dalam 2 saat Mani berapa meter? 8. Dah paham dah. Oke, bagus. Oke. 3 saat berapa meter? 12. Betul. Good. Okay, you are in the good track now. 4 saat berapa meter? 16. 16. Lastly lah, 5 saat berapa meter? Berapa meter? 20. Yes. Okay, so you udah paham lah. Good. Okay, ini yang saya nak dengar. Okay, kamu udah paham dah. Okay, good. Okay, kenapa saya buat macam ni? Saya nak merelatekan formula ni. Distance sama dengan S darab dengan T. Okay, saya nak relatekan. Distance D equals to S darab dengan, kalau diorang kalau diorang macam begini ni, diorang bersama, okay, maksudnya darab lah. Kalau diorang bersama macam ni maksudnya darab lah, ni S darab dengan T. Kalau diorang tak ada gap ataupun tak ada operasi, itu maksudnya diorang darab lah, S darab dengan T. So diorang macam bercantum. S dengan T itu bercantum, maksudnya darab. Okay, so darab lah. Okay, what I want you to see now is
dekat sini adalah kita sebut dia apa? Distance kah, masa kah, ataupun kelajuan? Dekat sini, dekat this column. This is what? Distance. Kat sini tu distance. Distance D. So dekat kanan ni apa ni? 1S, 2S ni apa benda? Di masa. Masa ataupun time lah dalam bahasa Inggeris. Betul kan? Tapi yang ini, yang saya highlight ni apa ni? 4 meter per saat ni. Laju. 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 Kelajuan. Good. So ini adalah S lah, speed. Okay. Saya nak kamu tengok formula ni sekarang. Ni. Saya pakai warna yang lebih cantik supaya kamu dapat nampak dia lebih menarik. Warna hijau. Suka warna hijau? Suka tak? Okay. Okay, D sama dengan S darab T. Kita buktikan. Okay, ni D, ni S. Okay, ni T. So, sekarang kita darabkan S ni dengan T. Okay. Tos, untuk yang 1 saat, okay, bagi T sama dengan 1. Okay, kita darablah 4 S dia ni. S dia kan berapa? 4. So, kita darab dengan 1. So, dapat T, iaitu 4 meter. Betul. Konsisten kan? Nampak tak? Nampak tak, Mani? Yang kamu buat tadi tu kita boleh pakai operasi darab sahaja. Jadi, kalau saya nak cari T sama dengan 5. So, macam mana? S dia berapa dekat kes kita, dalam kes kita? S dia ialah 4. 4 meter per saat darab dengan masa kita yang diberi adalah 5 saat. So, darab dengan 5. So, dapat berapa ni? 4 darab 5? 4 darab 5 berapa? Cepat. 4 darab 5? Cuba tekan kalkulator. 20. 20. Tengok. Sama kan? Sama lah. Kenapa sama? Padahal kita pakai cara ni, cara lain. Kita pakai cara yang dari awal saya ajar. Sekarang dapat sama. Maksudnya, itulah saya kata saya nak tunjuk magic. Sekarang magic kan sama kan? 20-20 sama, dapat sama. Maksudnya kita boleh pakai formula. Kita tak payah list panjang-panjang ni. Kenapa saya ajar list panjang-panjang? Sebab saya nak kamu faham konsep dia. Saya tak nak kamu berharap kepada formula. Formula penting. Cuma saya nak kamu belajar memahaminya secara manual. Saya tak nak kamu belajar pakai formula. Saya tak nak kamu memahami sesuatu menggunakan formula. Tak nak. Saya nak kamu memahami sesuatu dengan manual. That's why saya ajar cara ni tadi, cara manual. 1 saat 4 meter, 2 saat 8 meter, 3 saat 12 meter, 4 saat 16 meter, 5 saat 20 meter. Memanglah penat. Tapi kamu kena faham tu dulu. Maksudnya kita predik. Kita boleh predik dalam masa 6 saat, T sama dengan 6. Dia punya distance dia berapa, Mani? Distance ni senanglah. S dia, kita pakai yang sama S, 4. Darab dengan yang T diberi adalah 6. So, 4 darab 6 adalah, tekan kalkulator, 4 darab 6 dapat 24 meter. Betul? Betul kan? Cuba tekan kalkulator. Betul kan? Betul. Okey, saya tanya Aman ni. Untuk kalau saya diberi masa 8 saat, T sama dengan 8. So, distance dia berapa, Aman ni? Distance 4. T dia 8 meter. S dia 4. Dapat berapa distance dia? D. 32. 32, betul. So, senanglah 8 darab dengan 4 darab dengan 8. So, S darab dengan T. So, 4 darab dengan 8. So, 32 meter. Kita buktikan. So, kalau kamu belajar matematik dengan saya akan buktikan. Okay. So, saya akan buktikan, kita extend sini. Okay. So, 6 saat dapat berapa meter dekat sini? So, tambah 4 lah.
24. 7 saat berapa meter? 28. 8 saat? 32. Sama. Kan? Magic tak? Magic ke tak? Magic. Tapi ni logical. Yes, that's why I want to train your logic. Dari awal saya explain macam ni, saya tak nak kamu pakai formula. Saya dari awal memang tak nak ajar kamu formula sebab that's not the right way of, I think that's not the right way of teaching this chapter by introducing first the formula. I want to introduce you the concept. Apa maksud 4 meter per saat tu dahulu? Kalau kamu dah faham tu, formula tu kacang. Okay? Faham? Faham kan? Sekarang dah faham Okay? Faham? Okay. So, sekarang kamu dah boleh tahu dah formula lah. Kita ada cara singkat, cara senang, cara simple, iaitu pakai formula. Daripada kita senaraikan 1 meter, 2 meter, 1 saat, 2 saat, 3 saat tu panjang lah. That's just for understanding the concept. Tapi kalau when we get into the formula, cara formula lebih senang lah. Maksudnya kita dapat cari distance pada suatu masa tertentu. Diberi kelajuan malar. Okay, diberi kelajuan yang malar ataupun kelajuan tetap. Ataupun kita boleh pakai formula yang ketiga, iaitu formula yang inilah. Ni, kita boleh cari masa jika diberi distance dengan speed yang malar, yang tetap. Okay? Faham Faham, Aman? Okay, so kamu dah faham dah konsep dia. So, simulation, so yeah, good lah, that's a good progress. So, alright, so kita dah habis masa dah. Okay. So, kamu ada soalan nak tanya saya? Tentang ni, ataupun tentang apa-apa, tentang matematik. So, I can answer, I will try to answer. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada seriously? Okay. So kita inilah kita belajar pasal what is speed. Kita belajar pasal what it means. Esok. Okay. Esok bagi chapter rasanya nak bagi chapter baru ke atau revision? Kita belum habis lagi acceleration. Masih ada lagi. Belum habis lagi. Belum habis lagi. Habis lagi acceleration. Tapi acceleration senang je. Okay, senang je. Acceleration tak susah. Kalau kamu dah faham velocity, kalau kamu dah faham speed, tadi tu saya kasi tunjuk simulation tu, kalau kamu dah faham tu je, that should be okay lah. For the foundation ataupun for the basic of the acceleration esok. Best tak chapter ni? Ke tak best? So macam mana? Kamu makin faham ke atau makin confused? Saya explain pakai simulasi, saya explain pasal cara manual, cara baca, makin confused ke atau makin tak confused? Makin faham? Cuba jawab, bagi feedback. Can you give feedback? Come on. I want to hear what you want to say about this chapter tonight dengan kemarin, semalam. Okay. The time is yours. Huh? The time is yours. I mean, explain lah, kamu makin faham ke, makin tak faham ke? Rasa faham. Now rasa faham. So it's just that, okay, faham lebih pasal apa yang 4 meter per meter saat. Yang tu yang lebih faham. Tapi tu soalan tu untuk apa? Yang 4 meter 4 meter per saat untuk 1 saat untuk berapa meter? Soalan tu untuk apa? That's the concept. Maksud, the meaning. Maksudnya kalau Amani bergerak di atas kenderaan, contoh dekat kereta. So kereta tu bergerak 80 km per jam kelajuan tetap. Maksudnya 80 km per jam. Apa maksud 80 km per jam? Maksudnya 80 km per 1 jam. Maksudnya dalam 1 jam, ingat, cara baca dia adalah dari bawah 1 jam,
bergerak 80 meter. 80 kilometer. Macam ni. Where's my pen? Okay. So contoh kalau Aman ni bergerak dalam kereta, di atas sebuah kereta. Okay. Kereta ni bergerak ke kanan. Ke kanan lah. Dengan kelajuan S 80 km per jam. Maksud dia apa? Maksudnya, okay, cara saya ajar, cara baca dia adalah kita buat dia dalam pecahan dulu. So, S sama dengan 80 dekat atas, kilometer pun dekat atas. So, ni bergabung lah dekat atas. Per jam. Jam tu dekat bawah. Dekat bawah. So, 1 jam. So, saya letak 1 jam macam ni. 1 jam. Okay, so, macam tu lah cara saya ajar yang semalam. So, cara baca dia macam mana? So, kita start dari bawah dulu. 1 jam, dia akan bergerak 80 km. So, kalau kita nak buat secara manual tadi, 1 jam adalah 80 km. 2 jam adalah tambah je. 80 tambah 80 tambah 80. So, 80 tambah 80, 160. Ataupun darab 2. Maksudnya, ingat yang formula tadi tu. Distance equals to S darab dengan time. So, jika 2 saat, 2 darab dengan kelajuan dia lah, iaitu 80 km per jam. Iaitu, so, 80 darab 2, 160. Ataupun 3 jam. Kita darab 3 lah dengan kelajuan. 3 darab dengan 80. So, 80 darab 3, 240. Dan seterusnya. Dengan disclaimer, kelajuan malar, kelajuan tetap. Itu maksudnya. Faham kan? Faham? Faham Tak dengar. Faham. Okey. Itu maksudnya kalau Aman ni bergerak dekat atas kenderaan yang bergerak 80 km per jam. Okey. 1 jam 80, 2 jam 160, 3 jam 240, 4 jam 320, 5 jam 5 darab 80 lah, 400, 6 jam 420. Betul lah 420. 7 jam 560. 8 jam, so darab je, perkalian. Kalilah darab, multiplication. Okay, masa dia darab dengan kelajuan. 3 darab dengan 80 dapatlah 240. Ni kan 3 darab dengan 80. So kita pakai formula apa? Formula D sama dengan S darab dengan T. Kelajuan tu S, T tu masa. So dapatlah distance D. Yeah. Okay, boleh faham? Okay. So kamu makin faham lah. So baguslah kalau makin faham. So I'm really happy. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita end? Dismiss? Tak ada. Ada. So so that's all lah. So esok kita continue acceleration dengan mungkin kita akan buat latihan sikit lah. Okay. So good night and have a nice night. Bye bye. Okay. Thank you. Bye. Assalamualaikum.